Dame ni debatana sumurung sian saluhutna roha iman na mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita. Selamat hari Minggu. Atong tabigima jamita di Minggu Tasadarion Minggu patuluhon dung Trinitatis imanatar surat di Galatia onom ayat 10 sada rudi ayat 10 alu sonon matar surat disi takasma tatangihon si paingot parujungan tadahamuma balgani surat ni tangakku sude narikot roha dihasangapon ni pardagingon manosak-nosak kamu pasunaton asal unang taunon na pangaleleon silang ni Kristus aigarina sida jahudihian dang diradoti patiki alai naing dohamu tarsunat di rohana sida asa dipuji nasida dirina marhite sian daging muna alai dauma sian ahun nama muji diri anggoso siala silang ni Tuhata Yesus Kristus marhite-hite ibana do tarsilang portibion diahu jala ahu pe tarsilang do maradopon portibion ai manang sian hajahudion dongan manang sian hasipele biguon dang mahuai ikon natinopa nebarudo jaladame ma dohot asin roha tu saluhut nama marangion ruhut sisongoni nang tu Israel ni debata dukon ni unang mapola di susai agie se ahu ai hupa buat doaka tadani bugang ni Yesus di dagiku didongani asin rohani Tuhata Yesus Kristus mato dimuna aliaka dongan amen ido sahatna uwahai majo jamiton berhat sian topik mingguta sadarion ima gabe tinopane baru sidido hita makarikoton nebaru jala sai tahalomodo adong nebaru pasti do aka adong nebaru di Jabuta Ganupari pahiat tepe Ganupari iko margatti do dang sada pahean tapake Ganupari ikon margatti di lamari makat tape Ganupari ikon adonggo nebaru di rice cooker pe kon nebaru dan mungkin terpangan aka idahan manang ikau nong liling manang nong marborngin molope ko dipalas jadi macai rikot nebaru tahanguluhodo aka nebaru lomodoroha mamereng nebaru di mode di pakilalan di roha di pamerengan onganan aka nebaru turpuk jamita sadarion anoma tarangrangi aka nebarui alai jolo tasigati majo suratnya Apostel Paulus tu ria Galatia na mapartotakon taringot tu parsunaton nani igil ni pati atau hukum Taurat
Odo persoalan di Huria Galatia. Nah di Huriai adong halak Kristen Yahudi dohot halak Kristen Yunani. Jadi Kristen Neduon berbeda do cara pandangna lahu maka porsei Kristus Yesus. Apa yang halak Yahudi ngapa kumate lohot di nasida taringot tu patik manang hukum Taurat. Alani pakumate maul tarjalun nasida akka hai baruon taringot tu patiki. Ado karena salah sian patiki dan apalah salah. Alai di guari do patiki adong dona siap pamangan di debata. Patik na dihanguluhan halak jauh di mana halak Kristen nang di zaman ni Yesus do zaman ni Yesus. Adong doi memang naso siap pamangan di debata. Adong do. Isarana akadia mai. Akaru ruhut ni parugamoon paradaton sosial ubuk ma contoh molo di parugamoon torudo derajat ni boru di halak Yahudi molo di sinagoge na sujadi na sida di julu hapeng molo di Kristenota parire Kamis ijolo do hudul dirijen ba borudo Maranatha tabita akka borudo ima contoh di paradaton yado taingot rapar tangan taringot tu Yesus martamuei dikritik halak Yahudi Tuhan apa sedang merburi dang cuci tangan si Syami ada ni Yahudi atar so kita mete marsedok 5 jari mola halak Jepang halak Cina pakai sumpit dan rikot merburi mola hita ala 5 jari rikot merburi mola di huta-huta daksanga merburi Lau manga pe didilat do, sidung manga pe didilat, dungi di betu nggak manang tu selawarna. Mbak contoh. Jadi adong do perbedaan natong. Molo dihalak Yunani, budaya nasida namargor Helenisme. Itor tengok masih Helen kan? Gak beta pakai me tu gor ni boru kan? Nah sida dang apala rocking taringot tu si ala tibodo budaya dot parbiliton nasida ngame ngarah tu rasionalis. Memang ngetong puden nyari pe tubuh berkembang ditemukan namargor Yunani budayana Helenis. Jala taku hema museng sianodo perkembangan ni manang unok ni parwinotoan dohot budaya di Portibion saat Rudisonari. Jadi marasing gotong. Nah di halak Kristen Yahudi mangulahon patiki sederajat dengan ketaatan terhadap firman Tuhan. Sederajat. Aku mati. Tak buat contoh pembuktian nate. Ingat hamu apa diahon hari minggui wajib hari minggu wajib. Ya, gar toleransi. Yang tidak hari minggu berdosa, yang berdosa masuk neraka. Tak banyak kau mau naik. Gudangi penghuni ini neraka. Kasuar minggu kan? Coba. Halusnya tuson. Yesus siamat dokon. Molong na tergobang haru lubui urupat do unang mate aha logika tuson
molo mati lebu ba aturaparon lebu saton, apalagi saton songolan si Prabowo molo saton 1000 kilo nggak bisa 10.000 toni pas subuh nih mati lebih ditolong untuk dinikmati karena ini makanan menyehatkan. Ini penjelasan nah ini pembelaan nah dan otomatis gawe tu api naroko na sumar minggu contoh habe mololak Yahudi ikon olohonon na molo dihuria tak terapon nih molo soringga seperti sumar minggu mana ipecak mei sian parhurion sian harwason molo tehuton pola pikir Yahudi molo tahiton pola pikir ni halak Yunani Helenis na berbaur pengetahuan dok rasionalis memang baik tugu-tugu doto jadi tabah masih tua teh lam tabahnya per minggu don ngata bapak nugu-nugu itu to unang sanga masuk ajaran ni halak Yahudi maludang mar minggu tapi naroko unak sanga tapi naroko na sida ba molo taban no situon baik tabah ba par minggu atar termasuk mai salah satu ulonna termasuk metong jala peditepe atarido konsepna ita bay sektoron ita bay situa asa tabado na pertanyaan ini memang baca gudak perarani situon nak pedak terpas-pasu tapi hamu ala mulai na hari minggu ya teh kalir ni ngawe marageda adong go hiau pertanyaan di sada sektor taut tikitulu ngahya debe tuduh halak kami pertanyaan ngahya 5 ipe narok nama helani perjabut ada perjabut perbenna inaton ngebebelu jadi parage do tahu dok perjabut pitu mai pertanyaan jadi molo adong situana burju ihalung mon ikon ne halung marwasor asaboy 15 masuk batu bil non walu tolu 2 supir do inatai walu tapi itu baru pe 15 hampir pertanyaan jutaan akad tiki tul sektor jadi atarido memang hiranai paksa di tahun 5 sektor taba masih tua asa taba pertanyaan atarido unang ditunggu jangan ditunggu kesadaran baru pertanyaan mulai tunggu do itait hagyut ni portibo do dak pertanyaan jolmon atar soni ma ate ya imanaking tarengot tu ajaran ni pati papato ni mol tehut ni memang gudang ko halak tapi naroko mol konsekeda diterapkan pati papato ingot hobe dari minggu nasa ingot nasa iperbederi minggu tu api naroko gawat halak Kristen ma nonggodang penghuni ni api naroko te ya nah ima persoalan di Nasida jadi naking menurut Nasida hampir disetarakan malah dan kesetarakan jala dianggap doha muliaun mangulahon patiki itu persoalan nah sonari ala surat ni si Paulus tu huria Galatia sebetulnya marujahan sian ajaran Yesus Yesus rotu pertion memang mabuan sada ajaran ne baru pai baruhon patiki dan mangagohon memperbarui membuat satu yang baru idora domuna tu topik di jemi tahun gabe tinopa ne baru jadi perlu ada ciptaan yang baru perlu ada yang baru perlu ada kreasi yang baru tanpa menghilangkan esensi tanpa mangagohon sada pe manang sada yota pe manang sada titik manang sada digit pe sian nani dok nani tuntut ni patik ni debata itu isolak ngai penekaran na ya nagudang do tabba iya nai ben halak jadi do tabba ngoben laking contohna menang na piga te gudang omma jadi molodoh do setaro atau de debata memang kacau doha Kristenoni tersonima ngau pator naking halak Junani seorang cara berpikirna halak Yesus berpikirna hapeng ro patik menang hati debata lam kaco olodo gabe gudang tak tutuk halak Kristen di halak Galatia alani si Paulus madokon ya diturupukon dang bui patiki mengatasi hasangapon ni Kristus
Ahado konsep di si Paulus, ima di ayat 10 nemi jala dame madot asirohat tu salut nama marengon ruhut si songoni nang tu Israel. Jadi hata dame do tuna dua pandangan non. Jadi dang adong pembenaran manang menyalahkan ala borak dotong. Dame ma tuna dua ala memang okodo sanodo urat ni hak Kristenon mangerbang tujunani sonari na margor Eropa baru 3 tahun. Jadi damai ma. Nah, ibana madokon si Paulus ibana dokon rumikok do ibana asangapon ni Kristus ido namiat diau dang hagiot ni patiki. Dan hagiot ni patiki. Dan apa maunya. Bukan tuntutan dari Taurat itu yang menghidupi aku, tetapi salib Kristus. Ido namian, ido nahuopa, ido na adong di utuk-utukku, ido na adong di rohakku. Kemudian helongan itu hatta di bagasan guardiana na Tuhan Yesus Kristus. Ado nabui tainet sian turpuk jamiton. Molo neng tarinukon patiki sasitongna bui mata dok ru parduru dui. Patik ne baru sian Kristus Yesus ima pakokop nai ima ruhut perbagaso. Itu. Molo halak Yahudi hukum Taurat patiki molo diulaho dengan memang dipuji do. Puji-pujian tu dirina. Alai adong dope no bagas patik ne baru nabi nuan ni Yesus na mangaleho dirina mate tarsilang omma neng mian neng suan di rohani jolma omma neng pe baruhon jala ikonodo na manopa pai baruhon sude na taula na tapikiri do na tasakapi dang boibe holan patik ni Yahudi i pasikopon ni ngulu ni akristonota dot nguli ni aporsota alani hubai ma makeup na ima perkembangan ni ilmu teologi tak anut do namargor teologi keseimbangan amai dak tatulak patiki taulahon alirak tarulahita 100% alai disempurnakan mai diseimbangkan mai dohot ngulu partodion. Jadi dua ca odo menyeimbangkan ngulu partodion dohot ngulu na ihot dipati. Dang bui hola dipati. Dang bui hola di partodion, mulai di partodion misalnya huwai contoh mologok sikop partodion na ciri-ciri na burju. Alai ololo cenderung burju oto. Odong saya kata. Mulu 100% burju na, dang adong rasio na, dang adong patik nga, murah di poto-oto yo. Ya. Dalam molo otopion diaminkan odo repot natong. Baik mak, susikola petaho, baik mak. Asal mama ngulu. Itu. Holat burjunai menonjol. Odo tong marana, molo hola burju. Tonggo ikon pistar bisuk. I sian patik mei. Sian patik. Rambu-rambu. Ada perboden. Ya. Ada lampu hijau, ada lampu kuning, ada lampu merah. Patik mei hukum. Jangan dilanggar. Rambu-rambu. Ya. Ali dang betong hola lampu, hola rambu-rambu, mola rambu-rambu don non mate meita. Songol lampu merah kan. Lampu merah maturus ala kita tetuan badang merdela kita. Saya jongong mak. Contoh, taringot tu nataat tu patik tu hukum. Lampu merah maturus ida. Moleng tak deh kita unang merdelan. Terus meti si pangi. Itu dah.
Ale meloro bisuk, bawa mu tu disuk, bawa tu polantas. Ini merah terus, nggak bisa kami lewat. Molok nabi noton di gatima wayarnai. Asa boi berganti mana sehingga teraturlah. Patiki mabe teratur. Nah, di ngulu siapa hari pe songnido perlu ada keseimbangan atau ya seimbang. Di sipangano pe perlu do seimbang. Molo jagal pe terus dak tebu. Itu ya, kesehatan bote ya. Apa akibatnya kalau makan daging terus? Apa akibatnya kalau makan ikan asin terus? Setidaknya bayar ikan asin buhini bahkan. Nah emang ya. Minum sup tiap hari terus sosok udah tahu saya nama reba tonggo dak tebu teh. Restoran ya. Jadi perlu ada keseimbangan. Jadi tak anut di perkembangannya Kristenon tak anut teologi keseimbangan nih. Ya. Jadi buktina tilu keseimbangan dokter sita karejo dilihat 2 hari Minggu 2 hari Sabtu istirahat. Mulai suri ta terus karejo saya 1 minggu adika istirahat dan mate mamora pe mate suguk ne tuahai. Kan? Jadi ada keseimbangan. Kapan kita kerja, kapan istirahat, kapan mencari, kapan pasudahun. Ayo. Kapan kerja keras, kapan kerja ringan, kapan membuang, kapan mengambil. Semua ada keseimbangan. Jadi sian parbinota ini au wanut dotik yang go sikop dang bui dah dang bui wanut mol sikop alai wanut do polai di nguluku ya tak koto pola hamu borhak siap parbinota ini do itu teh perlu keseimbangan ya ni diterapo ma di ngulon di tibang ngulin mak meko simbang kok bedano pe mo lak simbang overweight di dok ngai repot do mardalan. Ya. Jadi ima nabuy ten setrupuk jami tahun dang buy hola patik ikonong go todi porbadia todi ni debata. Ale mo hola todi pe dak rong patik tonggo repo ate. Ino. Ngobena kita tona songon rambu-rambu lalu lintas molo dang adong rambu-rambui semua bisa tabrakan. Jadi perlu ada keteraturan. Di hamu manami do inami nalongan itu ata Yesus Kristus. Rikot dohita mangulahon patiki, ale patiki dang be pasikopon muluta. Ikot tahanguluh do silang ne Kristus. Gabibi ma todi ni debata, boy masikopita mangulahon patiki. Mol dang adongi dang boy sikopita mangulahon patiki. Ikon adong do dihita todi di debata todi porbadia. Majalui ima ikot taboto do songon spolus silang ni Kristus sido nahutuhuk gawe margugo mangulon patiki dang margu kita mangulon patiki moloso tau kita manuk silang ni Kristus atom ulu maheta marhai baruon ganu pari di bagasan Kristus lahu mangulon patik ni Kristusi amin martang yang maheta molate madi hole Tuhan nunga ubigi hami hatam surat ni Apostol Paulus turia Galatia nasutau hami molo holan mangasahon patik ni halak Yahudi dot patik nanilehonmu marite si Musa alai marite dot mangasahon silang ni Kristus nong mate homoko pami gabe tau hami mangulon patiki pasikop mangulun nami pasu-pasu ma hatam pasu-pasu ma ruas ni huriak pasu-pasu ma salut nahula hami nanula tangan nami patau hami le Tuhan maka nguluhon atami dot patikni di bagasan Kristus Yesus martanya kami Tuhan amin.